హాయ్ ట్వినీస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మన వీడియోలో వచ్చేసి మధుబాల ఇంపెక్ట్ షాప్లో ఉన్న బ్యూటిఫుల్ సారీ కలెక్షన్ అయితే చూపెడుతున్నానండి. సో ఈ షాప్లో అయితే మాత్రం బెస్ట్ హోల్సేల్ రేట్లో ఉంటాయి. బిగ్గెస్ట్ హోల్సేల్ షాప్ ఇన్ చిక్పేట్ అనమాట. సో ఈ షాప్లో వచ్చేసి ఏంటంటే మీకు నార్మల్గా స్టార్టింగ్ 180-200 రూపీస్ నుంచి కూడా మనకి డైలీ వేర్ సారీస్ అన్నీ కూడా అవైలబుల్గా ఉంటుంది. అలాగే వెడ్డింగ్ కానీ లేదంటే ఫెస్టివల్స్ కానీ గిఫ్టింగ్ పర్పస్ కానీ సేల్ చేసుకోవాలండి అనుకున్న వాళ్ళకి బెస్ట్ రేట్లో మంచి కలెక్షన్స్ అనేది అవైలబుల్ ఉంటుంది. అండ్ షాప్ అడ్రస్ కూడా ఇక్కడ మీరు చెక్ చేసుకున్నట్టయితే బెంగళూరు చిక్పేట అవెన్యూ రోడ్ నియర్ బాలాజీ టెంపుల్ దగ్గర మీకు వచ్చేసిందంటే టీఎన్ శెట్టి లేన్ అని చెప్పి కనపడుతుంది కదండి. ఈ లేన్లో కొంచెం ముందుకు వెళ్తే మనకి లెఫ్ట్ సైడ్లో అంబికా క్లాత్ మార్కెట్ అని చెప్పి గేట్ కనపడుతుంది. ఆ లోపలికి వెళ్తే బిల్డింగ్ అండి. అక్కడ మనకి స్టెప్స్ ఉంటాయి. డైరెక్ట్గా మనం సెకండ్ ఫ్లోర్కి వెళ్ళిపోతే మధుబాల ఇంపెక్ట్ షాప్ ఉంటుంది. స్క్రీన్ మీద నేను కాంటాక్ట్ నెంబర్ కూడా ఇచ్చున్నాను కదా. మన అడ్రస్ డౌట్ ఉంటే కనుక వాళ్ళకి కాల్ చేయండి. సో వాళ్ళు మీకు డీటెయిల్గా అడ్రస్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. సో ఆన్లైన్ కావాలండి అనుకున్నా కూడా మనకు ఆన్లైన్ ఫెసిలిటీ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి మీరు హ్యాపీగా ఆన్లైన్ ద్వారా బుకింగ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ మోస్ట్లీ మీరు షాప్ విజిట్ చేస్తేనే బెస్ట్ అని చెప్తాను. ఇంకా ఒకసారి చూపిస్తారండి అడ్రస్ క్లియర్గా ఇక్కడ ఏముంది ఏంటని చెప్పేసి. మీరు ఒకసారి చూసే ముందు మన ఛానల్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి. షాప్ చూస్తున్నారు కదండి. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది ఒకటే షాప్ అండి. ఇక్కడ బ్రాంచెస్ ఏమీ లేవు. సింగిల్ షాప్ అండి. అడ్రస్ కూడా ఇదే అనమాట. వేరే ఎక్కడా కూడా చిక్పేటలో మధుబాల ఇంపెక్స్ వాళ్ళది అసలుకి మనకి బ్రాంచెస్ లేవు. సో ఇదిగోండి ఈయనే షాప్ ఓనర్ అనమాట. హాయ్ సార్, నమస్తే. సో మొత్తానికి షాప్ నేమ్ అడ్రస్ అన్ని చెప్పేశాను. సో మీ దగ్గర ఎలాంటి వెరైటీస్ ఉంటాయి? ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ. ನಮ್ದು ಮಧುಬಾಲ ಇಂಪೆಕ್ಸ್ ಹೆಸರು 1972 ಇಂದ ಇದೆ. 1972 ಇಂದ ಇದೆ. ನಮ್ದು ಒಂದೇ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ, ಇದು ಮಧುಬಾಲ ಇಂಪೆಕ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಎವನಿ ರೋಡ್ ಬಾಲಾಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ. ಡಿಕೆ ಲೈನ್ ಅಂಬಿಕಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಮ್ದು ಶಾಪ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ವೆರೈಟೀಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ನಮ್ದು ಪೂರ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಇದಾವೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಇದಾವೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಟ್ ಇದಾವೆ, ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಇದಾವೆ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಗೋಬಹುದು. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಗೋಬಹುದು, ಸೆಟ್ ವೈಸ್ ತಗೋಬಹುದು. ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಇದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 10,000 ಪರ್ಚೇಸ್ ಇದೆ. ಮಿನಿಮಮ್ 10,000 ರೂಪೀಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ಫೋಟೋ ಯಾರಿಗೂ ಫೋಟೋ ಗೀಟೋ ಏನು ಕಳ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಶಾಪ್ ಗೆ ಬಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಏನ್ ರೇಂಜ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? 195 ರೇಂಜ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 195 ಓಕೆ. 5% GST ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಮದುವೆ ಗಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ್ಗೆ ಬಲ್ಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರೋರ್ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. 5% GST ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಾಗ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಯಾವ ಕಸ್ಟಮರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಬಲ್ಕ್ ತಗೋಬೇಕು ನೀವು. ಒಂದೊಂದ್ ಪೀಸ್ 2 ಪೀಸ್ ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಪೂರ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಇರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ? ಫೋಟೋಸ್ ಏನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು? ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ಶಾಪ್ ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಫೋಟೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಫೋಟೋ ಡೈಲಿ ಹೊಸದು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಡೇ ಬೈ ಡೇ ನ್ಯೂ ಟ್ರೆಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬರೀ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ದು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನ್ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದ್ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ರೇಂಜ್. ಈ ತರ 195 ರೂಪೀಸ್ ಇಂದ 4 ಕಲರ್ ಸೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಈ ತರ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಸೊ ಡೈಲಿ ವೇರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಇದು. ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರೇಟ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಶಾಪ್ ಗೆ ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ಲ ರೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ರೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ఇರುತ್ತೆ. చాలా కంప్లైంట్స్ అండి. ప్రైజెస్ అనేది మెన్షన్ చేయొద్దని చెప్పి కస్టమర్ నుండి. ನಾವು ఒరిజినల్ ಬರುತ್ತೆ, డూప్లికేట్ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕರೆక్ట్ ಆಗಿ ಪ್ರೈಸ್ ನಾವು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಏನಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ఒరిజినల్ క్వాలిటీ ಇರ್ತದೆ. సో విజిట్ చేస్తే కనుక ఎగ్జాక్ట్లీ ప్రైస్ ఎంత అనేది కూడా వాళ్ళు మెన్షన్ చేస్తారండి. ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, 4 ಪೀಸ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ 1000 ಸ್ಯಾರೀಸ್, 5000 ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಆ ತರ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಪ್ಪ. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ 5% GST ಇದೆ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ. ಕೊರಿಯರ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇರಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ತರ ಜಾರ್ಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಜಾರ್ಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ 4 ಕಲರ್ ಸೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಈ ತರ ಡಿಫರೆಂಟ್ 4 ಕಲರ್ ಸೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 6.3 ಕಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸರ್ ಇದು? ಇದೆಲ್ಲ 6+ ಬರುತ್ತೆ ಮೀಟರ್. ಓಕೆ. ಈ ತರ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಜಾರ್ಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. 4 ಕಲರ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಏನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಗೋಬಹುದು ಸರ್? ಏನು ಸೆಟ್ ವೈಸ್ ಏನಾದ್ರು? ಸೆಟ್ ವೈಸ್ 4 ಕಲರ್ ಸೆಟ್. ಓಕೆ. ಇದು ಮಾತ್ರ ಸೆಟ್ ವೈಸ್ ತಗೋಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ತರ ಇದೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಸೆಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಗೋಬಹುದು. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇದು ನೀವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಗೋಬಹುದು. ಅಬೌವ್ 400 ರೇಂಜ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಗೋಬಹುದು. ಓಕೆ. ಬಿಲೋ 400 ರೇಂಜ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸೆಟ್ ವೈಸ್ ತಗೋಬಹುದು. ಓಕೆ.
ಆಮೇಲೆ ಈ ತರ ಲಿನನ್ ಕಾಟನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲಿನನ್ ಕಾಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 40 to 50 ಡಿಸೈನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕಲರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಟೈಪ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್మాట. 5 ಬೇಕಂದ್ರೆ 5, 10 ಬೇಕಂದ್ರೆ 10, ಈ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತವೆ. సెలెక్ట్ ಮಾಡಿ తగಬಹುದು, సెలెక్షన్ ಮಾಡಿ తగಬಹುದು. చూసుకోండి అబ్బా, కలెక్షన్స్ అయితే మాత్రం చాలా వెరైటీస్ ఉంటాయి. ఇది ఇప్పుడు కాదు, మనం 2018 అండి, 2018 నుంచి లైక్ 1972 ఇంద ಇದೆ. వీళ్ళది 1972, బట్ మన వీడియోస్ వచ్చేసి వీళ్ళ షాప్లో ఏమంటారు 2019 అండి. అప్పటి నుంచి పెడతా ఉన్నా, అంటే ఆల్మోస్ట్ 7 years నుంచి వీళ్ళ షాప్లో వీడియోస్ పెడుతూనే ఉన్నాం. ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ನಾನು ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವಾಗ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ತರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಬ್ಬಸ್ ತರಾನು, ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಗಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಟಸಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್. సో వేరే డిజైన్స్ ಅಲ್ಲಿ వేరే డిజైన్స్ ఉన్నాయి. సో కలర్స్ ಒಂದಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 15 to 20 ಕಲರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 15 to 20 ಕಲರ್ಸ್ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ 15 to 20 ಕಲರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಪೂರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್. ಒಂದು ಕಲರ್ ಚಾರ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ఓకే, ಈ ತರ ಕಲರ್ ಚಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ఇదిగోండి ఇలా కలర్ చార్ట్ వచ్చేస్తుందండి. ಕಲರ್ ಚಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ವೈಟ್, ಬಾಟಲ್ ಗ್ರೀನ್, ಆಮೇಲೆ ಪೀಚ್ ಕಲರ್, ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್, ರಾಣಿ ಕಲರ್, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್, ಆನಿಯನ್ ಕಲರ್, ಮೆಹಂದಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್, ಆರೆಂజ్ ಕಲರ್, ఈ ತರ సెట్ వైస్ బರುತ್ತೆ. మొత్తం సెట్ ఇలా వచ్చేస్తుంది కలర్ చార్ట్. సో మీరు కావాలనుకుంటే ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಲ್ಲು ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಟಸಾ ಸಿಲ್ಕ್. ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಪಲ್ಲು ಬರುತ್ತೆ. ఓకే, సో పళ్ళు కూడా కాంట్రాస్ట్ కాంబినేషన్ లో స్ట్రైప్ డిజైన్ లాగా ఇచ్చేసాడండి ఇది. ఇది పల్లు. సో ఇది కూడా అంతే, మ్యారేజ్ అకేషన్ గిఫ్టింగ్ పర్పస్ ఇచ్చే బాగుంటుంది. డిజైన్స్ బರುತ್ತೆ ಫುಲ್ ಸಾರಿ ಅಲ್ಲಿ. ఓకే సార్, ಈ ತರ ಡಿಸೈನ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಸಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ 15 ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ 100 ಪೀಸ್, 50 ಪೀಸ್, 200 ಪೀಸ್, 500 ಪೀಸ್ ಒಂದೇ ತರ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ఓకే, ಯಾವ ಡಿಸೈನ್ ಅದು ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 70-80 ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. 70 to 80 డిజైన్స్ ఉన్నాయి. 70 to 80 ಡಿಸೈನ್ಸ್. ನಾನು ಇವಾಗ ಎಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬರೀ 3 జస్ట్ అయితే మీకు వీడియోలో శాంపుల్ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಈ ತರ ನೋಡಿ. ಡಿಸೈನ್ಸ್ 1 ಡಿಸೈನ್, 2 ಡಿಸೈನ್, 3 ಡಿಸೈನ್, 4 ಡಿಸೈನ್, ಇದು ಒಂದು 5 ಡಿಸೈನ್, 6 ಡಿಸೈನ್, ಈ ತರ 70 ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 15 ಕಲರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ 120 ಸಾರೀಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ ತರ ಕಲರ್ ರೇಂಜ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆ ತರ ಕಲರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ఓకే అండి, ఈ ತರ ಆಂಟಿಕ್ ಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. మ్యారేజ్ అకేషన్స్ కి అయితే ఇవి బాగుంటాయండి. ಈ ತರ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ವೇರ್. ఓకే, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಲ್ಲು ಆಲ್ ಓವರ್ ಸ್ಯಾರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಡಿಸೈನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ఎస్, కొంచెం టిష్యూ పట్టు సారీ ఉంటుంది. టిష్యూ ಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. సాఫ్ట్ సిల్క్. ఓకే, ಬರುತ್ತೆ ಜಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ಪಲ್ಲು. అని చూడడానికి టిష్యూ కాన్సెప్ట్ లాగా మెరుస్తా ఉంది. బార్డర్ నిಮಗೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಈ ತರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬ್ರೋಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 15-20 ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ఓకే, ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಕಲರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. బాక్స్ కాన్సెప్ట్ అండి ఇది. ఈచ్ డిజైన్ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ 6 కలర్స్. మ్యారేజ్ అకేషన్స్ కి అయితే పర్ఫెక్ట్ ఉంటుంది ఇవి. ಈ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕಲರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಲಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಕೂಡ ఉంటాయి. ಆಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ఓకే, డార్క్ కలర్ చార్ట్ రాదండి. ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಇಲ್ಲ, ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ 8% ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ఓకే, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಯಾಟಿನ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಕ್ರೇಪ್. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ರಿಚ್ ಪಲ್ಲು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ರಿಚ್ ಪಲ್ಲು ಬರುತ್ತೆ. ఓకే, ಫುಲ್ ಸ್ಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ತರ ಡಿಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಾರ್ಡರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಲೌಸ್ ಬರುತ್ತೆ. బ్లౌజ్ కూడా బుట్టా బ్లౌజ్ వచ్చేసాడు. పళ్ళు కూడా రిచ్ పళ్ళు అండి. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ఓకే, యూనిఫామ్ పర్పస్ లా కావాలన్నా కూడా ట్రై చేయండి. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಲ್ಲು. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಸೆಟ್ ವೈಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದು ಕಲರ್, ಇದು ಒಂದು ಕಲರ್, ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ఎస్, ఏ కలర్ లో కావాలండి యూనిఫామ్ లాగా ఒక 10-20 సారీస్ అన్నా కూడా వీళ్ళు చేసిస్తారంటండి. ಸೆಟ್ ವೈಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೆಟ್ ವೈಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬಲ್ಕ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬಲ್ಕ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಫುಲ್ ಕಲರ್ ಚಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ 15 to 20 ಡಿಸೈನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ತರ 10 to 15 ಡಿಸೈನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. 10 to 15 ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ లో. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸೆಟ್ ವೈಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ತರ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 50 ಪೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 50 ಪೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಲ್ಕ್. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ದು ಓನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ತರ ಸಾರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಸಾರಿ. ವಾಹ್, ಸೂಪರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ఉంది. ಪಲ್ಲು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಫುಲ್ ಸಾರಿ ಡಿಸೈನ್ ಬಲಿ ఉంది కదా. ಫುಲ್ ಸಾರಿ ಡಿಸೈನ್. ವಾವ್, ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪಲ್ಲು ನಿಮಗೆ ರಿಚ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬೆಂಟೆಕ್ಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ 30 to 50 ಡಿಸೈನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ರೆಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ನಾನು 15-20 ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. చాలా బాగుంది సారీ. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಡಿಸೈನ್, ಇದು ಒಂದು ಡಿಸೈನ್,
బాగున్నాయండి, చాలా గ్రాండ్గా ఉంది శారీ. ఎక్సలెంట్ ఉంది, కలర్ కాంబినేషన్ కూడా ఎక్సలెంట్ ఉంది. మ్యారేజెస్కి అలాంటి వాటికి అయితే అసలు సూపర్ ఉంటుంది. శ్రీమంతాలకి, ఇంటి గృహప్రవేశాలకి, మన ఇళ్లలో ఏ ఫంక్షన్ జరుగుతూ ఉన్నా కూడా ఇలాంటి కలెక్షన్స్ అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా చూస్ చేసుకోవచ్చు అండి. చూడండి అబ్బాయి ఎంత బాగున్నాయో. ಈ ತರ ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆ. 15 to 12 ಕಲರ್ಸ್, 12-15 ಕಲರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೂಪರ್ ఉందండి, కలర్ చార్ట్ చూడండి. ಎಲ್ಲ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಲ್ಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರ, ತಮಿಳುನಾಡು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒರಿಜಿನಲ್ ಇದೆ, ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ. ಸಾಫ್ಟ್ గా ఉంది, సూపర్ ఉందండి ఫ్యాబ్రిక్. ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಟ್ಟೆ. చూడండి ఎంత షైనింగ్ ఉంది, అసలుకి క్వాలిటీ కూడా ఎక్సలెంట్ ఉంది. ಎಲ್ಲ 2 ಟೋನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೂಪರ್ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕಮ್ಮಿ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕಮ್ಮಿ ರೇಂಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ సేమ్ అదే టైప్ లో కొంచెం తక్కువ రేట్ లో కావాలనుకున్నప్పుడు ನಿಮಗೆ ಕಮ್ಮಿದು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿದು ಕೇಳಿ, ನಿಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಕೇಳಿ. ఓకే, అదే క్వాలిటీని బట్టి ఉంటదండి ఏదైనా కూడా. 100 రూపీస్ది వేరే ఉంటుంది, 500 రూపీస్ది డిఫరెంట్ ఉంటుంది. అలా మనకి 2 రకాల క్వాలిటీలు ఉంటాయి, మీరు ఏది కావాలంటే అది చెక్ చేసుకోండి. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಫುಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. 2 ಕಲರ್ಸ್ ಸರ್ ಇದು? 2 ಕಲರ್ಸ್, 50 ಪೀಸ್, 100 ಪೀಸ್, 1000 ಪೀಸ್, 2000 ಪೀಸ್, ಎಷ್ಟು ಪೀಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒಬ್ರು ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ 300 ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಒಂದೇ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫುಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಆರೆಂಜ್ కదా ಅದು ಫುಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ಸರ್. 2 ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒರಿಜಿನಲ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್. ನೀವು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಇದೆ ಇದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ಡಿಸೈನ್. ಬಾರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. బార్డర్ కూడా చూడండి ఎంత క్లాసీగా ఉంది తెలుసా. ఇది ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು పల్ಲು. ఈ మధ్య ఇవి కూడా కస్టమైజేషన్ చేయించుకుంటున్నారండి, హాఫ్ సారీస్ లాగా. ಇದು ಬ್ಲೌಸ್. ವಾವ್, ಸೂಪರ್. ನಿಮಗೆ ಇದು ಸಿಲ್ಕ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಇದೆ, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಲ್ಕ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಒರಿಜಿನಲ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ್ಲೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, బల్క్ సప్లై ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. చూడండి, క్వాంటిటీ కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే మినిమం 50 శారీస్ ఆర్డర్ పెట్టుకోవాలంట. సో ఏ కలర్ కావాలంటే ఆ కలర్. ఆరెంజ్ అయితే ఫుల్ డిమాండ్ ఉంది. సో ఇప్పుడు దీనిలో కూడా ఇంకో కలర్ యాడ్ చేసేసారు కాబట్టి మీకు ఏ కలర్లో కావాలంటే ఆ కలర్లో చూజ్ చేసేసుకొని సెలెక్షన్ చేసుకొని ఆర్డర్ పెట్టేసుకోండి అబ్బా ఇమ్మీడియట్గా. ఫెస్టివల్స్కి, అన్నిటికి, స్కూల్లో ఫంక్షన్స్కి, మ్యారేజెస్ ఫంక్షన్స్కి, కొంతమంది చిన్న చిన్న అకేషన్స్ కూడా తీసుకుంటూ ఉంటారు. 10 పీస్, 15 పీస్ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ఓకే, ಇದರಲ್ಲಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ 100 ಪೀಸ್ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ 100 ಪೀಸ್ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಗೆ సింగిల్ కలర్ ಅಲ್ಲಿ, సింగిల్ కలర్ కాంబినేషన్ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು పల్ಲು. గ్రీన్ అండ్ పింక్ అండి, ఇది కూడా ఈ కాంబినేషన్ బాగా హిట్ ఉంది ఇప్పుడు అసలు మార్కెట్ లో. సో ఈ కలర్ కాంబినేషన్ కూడా బాగుంది ఆరెంజ్ తో పాటు. ಈ ತರ ಸಿಲ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಕೆಟ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 300 to 400 ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. 300 నుంచి 400 ವರೆಗೂ ఉన్నాయంటండి. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಪೂರಾ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮತ್ತೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 300 to 400 ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. 300 నుంచి 400 వరకు కూడా డిజైన్స్ అయితే అవైలబుల్ ఉంది. మ్యారేజ్ అకేషన్ కి పట్టు శారీస్ అండి. చూడండి అసలు గ్రీన్ అండ్ పింక్ శారీ కాంబినేషన్ కూడా అదిరిపోతుంది. సో లైట్ కలర్ చార్ట్, డార్క్ కలర్ చార్ట్, ఏ టైప్ లో కావాలన్నా కూడా ఆ టైప్ లో. ಪಾರ್ಟಿ ವೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದೆ, ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ವೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವೇರ್ ಗೆ ಇದೆ, ಬರ್ಡೇ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೆ ಇದಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೆ ಉಡಬಹುದು. ಆ ತರ ಇದೆ, ಫುಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲುಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ತೋರಿಸಿ ಸರ್. ಈ ತರ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಯಾರಿ, ಫುಲ್ ಸ್ಯಾರಿ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ಯಾರಿ, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಲ್ಲು, ಜೆಕಾರ್ಡ್ ಪಲ್ಲು ಬರುತ್ತೆ ಪೂರಾ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಯಾರಿ ಅಂತ ಕೂಡ, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಲೌಸ್. ఇదిగోండి కంప్లీట్ శారీ లుక్ మనకి ఇలా వస్తుందండి. ఈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೂರಾ ವೀವಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, చాలా బాగుందండి. ఇది వీవింగ్ ఉంది, మళ్ళీ ప్రింట్ అనుకున్నారు, వీవింగ్ అండి. ఇది బాగుంది కదా, అసలు కలర్ కూడా భలే ఉందండి, క్లాసీగా. ఆ బ్లౌజ్ కూడా ఫుల్ హెవీగా ఇచ్చేసాడండి, కంచి బ్రోకెట్ సిల్క్ అంటారు, కంచి బ్రోకెట్ సిల్క్. సో మొత్తం కూడా ప్యాకింగ్ ఇలా వచ్చేస్తుంది మనకి, కానీ బాగున్నాయి కలెక్షన్స్. డిజైన్స్ ఇలా ఇదాವೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 400 to 500 డిజైన్స్ రెడీ ಇದೆ. 400 నుంచి 500 డిజైన్స్ ఉన్నాయంట వీటిలోనే. ఓకే, ಇನ್ನ ವೆರೈಟಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಒಂದ್ 2-3 ಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ಯೂರ್ ಪವರ್ ಲೂಮ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಇದೆ. ಇದು ಪವರ್ ಲೂಮ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ತರ ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾರಿ ಬರುತ್ತೆ ಫುಲ್. ಓಕೆ, ಕಲರ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 400-500 ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. వేరే వేరే ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. సో ఎక్కువగా మ్యారేజ్ అకేషన్స్ కండి ఇవి. ಚಿಕ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಪಲ್ಲು ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ చూడండి. ಇದು ಫುಲ್ ಸ್ಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬುಟ್ಟ ಬರುತ್ತೆ. ಬಾರ್ಡರ್, ಬ್ಲೌಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಈ ತರ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ప్లెయిన్ బార్డర్ ఇచ్చేస్తాడు.
మంచి ఆರಿ వర్క్ వేయించుకుంటే ఉంటది శారీ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಫುಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಫುಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ చూడండి ఎంత బాగున్నాయి అసలు. ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿರೋದು ಒಂದು శాంపుల్. ಸಾರೀಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ 400 500 ಸಾರೀಸ್ 1000 ಸಾರೀಸ್ ಎನಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ఎంత క్వాంటిటీ సేల్ వాళ్ళు ಡೇಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 1000 ಸಾರೀಸ್ 2000 ಸಾರೀಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. అంతే. మీరు బిఫోర్ ప్రీ బుకింగ్ 500 సారీస్ రెడీ ಇದೆ. కానీ చాలా బాగున్నాయి. ಸಾರೀಸ್ రెడీ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಎನಿ ಮೂಮೆಂಟ್ 1000 ಸಾರೀಸ್ 2000 ಸಾರೀಸ್ ಬಲ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ సిగ్బేకంದ್ರೆ సిగ్బిಡುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. సూపర్ ఉన్నాయండి కలెక్షన్స్ అయితే. ఫాస్ట్గా మీరు ఆర్డర్ పెట్టుకోండి. కావాలనుకున్న వాళ్ళు డైరెక్ట్ విజిట్ చేసేసేయండి. అండ్ మళ్ళీ చెప్తాను, వీళ్ళది ఏం బ్రాంచ్ ఆఫీస్లో అలాంటివి ఏమీ లేవు. చాలా బాగుంది శారీస్ మాత్రం, భలే ఉన్నాయి కదా. కలర్స్ కూడా అందంగా కట్టుకుంటే కూడా బాగుంటుంది. ఇంకొక వెరైటీ చూపిస్తా ఉన్నారు. ఇదేం వెరైటీ వస్తుందండి? న్యూ బెటెక్స్ లేటెస్ట్. ఓకే, ఫ్యాబ్రిక్ ఏమొస్తుంది? ఇది సిల్క్ టైప్ పవర్ లూమ్లోనే వచ్చేస్తుంది. ఇవి కూడా బాగున్నాయి బా, కలర్ కాంబినేషన్స్ కూడా అదిరిపోయినాయి. ఈ ತರ ನೋಡಿ. క్వాంటిటీ అయితే చాలా ఉండిద్ది మీకు. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲೇನು 500 to 600 ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. లేటెస్ట్ కాన్సెప్ట్ నడీತಾ ಇದೆ. ಇದರದ್ದು ಪಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಪಲ್ಲು ఫుల్ గ్రాండ్ ఉందండి అసలు శారీ అయితే. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಸ್ಯಾರಿ. ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ. yes, ఒరిజినల్ పవర్ లూమ్ సిల్క్. ప్యూర్ పవర్ లూమ్ లో చేస్తా ఉంది. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು వావ్, ఎగ్జాక్ట్లీ ప్రైస్ అయితే మాత్రం కాంటాక్ట్ చేయండి. ఎంత బాగుందండి, గ్రే విత్ ಬಾರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. మెరూన్. ಆಲ್ ಓವರ್ ಸ್ಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬುಟ್ಟ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ಲೌಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಲ್ ಓವರ್ కాదు ఇది కలర్ షేడ్ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬುಟ್ಟ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬುಟ್ಟಾನು బాగుంది. కింద బార్డర్ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ చూడండి, అన్ని కలర్స్ కూడా ఎంత బాగున్నాయి అసలుకి. ಬರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ఏ స్కిన్ టోన్ వాళ్ళకైనా పర్ఫెక్ట్ అండి. ಇದು ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಈ ತರ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಈ ತರ ಒಂದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 500 ವೆರೈಟೀಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೂಪರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ టక్ టక్ అని బుకింగ్ చేసేసుకోవాలి మనం. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲೇನು ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ 500 ಸಾರೀಸ್ 1000 ಸಾರೀಸ್ 2000 ಸಾರೀಸ್ 2 ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇನು 300 400 ಸಾರೀಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ 2 ಡೇಸ್ 3 ಡೇಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಲ್ಕ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. 400 500 ಸಾರೀಸ್ 1000 ಸಾರೀಸ್ 3000 ಸಾರೀಸ್ 1 ವೀಕ್ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 5000 10000 ಸಾರೀಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. ఎస్, అంతా స్టాక్ మెయింటైన్ చేస్తారు కాబట్టి. ఎస్.